Ljudi u Minecraftu već dugo vremena pokušavaju da pronađu najbrže načine da bi došli do vrednih stvari. Ranije, bukvalno samo odeš u mine na 3 sata i to iskopaš, sada odeš i napraviš jednu od najpoznatijih farmi, a to je Iron Farm za koju svi znamo kako radi, kao što vidite. Međutim, ljudi su za neke iteme uspevali da pronađu veoma čudne glitchevi ili ti bugove koje vam bukvalno možete imati beskonačno njih. To se zove multiplication glitchevi. Jedan od najpoznatijih od njih je carpet multiplication glitch, kao što vidite bukvalno možete uz pomoću ovog korala da imate beskonačno carpeta. Međutim, Branko i ja smo pre ovog videa slučajno otkrili multiplication glitch koji vam možete multiplicirati bukvalno svaki item u igrici, uključujući Diamond i Netherite. Ostanite do kraja kako biste saznali kako da vi sami ovo uradite u vašem svetu. Pre početka klipa lupite subscribe, totalno je besplatno i uvek se možete predomisliti. Baba Bowie. Ok, znači u našem svetu smo pravili Iron Farmu i ja sam morao da napravim nešto od stakla. Međutim, u jednom trenutku ponestalo mi je stakla i rekao sam Branku da ode da mi naboji malo. Otišao sam do storage rooma koji je bio otprilike ovoliko udaljen, sad, zdravo, Kao što vidite. i doneo sam mu staklo. Tako da kad mi je doneo staklo, ja sam krenuo nešto tu da gradim, međutim, u tom trenutku mi se pojavio blue screen i kompjuter mi se restartovao. I nakon malo vremena, Branku se diskonektovao iz sveta, zato što sam ja koji sam bio host, se diskonektovao. I naravno, pošto, kao što znate, Minecraft se save-uje svaki put kada izađete, međutim ono što možda niste znali, jeste da na svaka 3 minuta kada ste u svetu, svet se sačuva, što bi vas sprečilo da ako samo kliknete Alt F4 da vam se izbriše sve što ste radili prethodno 3 sata u Minecraftu, zato što se tryharduje. I mi smo pomislili da će nas ono malo vratiti kroz vreme, zato što vjerojatno se nije savelo baš tog trenutka kad smo mi izašli. I kad smo se vratili u svet, baš se to i desilo, vratili smo se malo kroz vreme i ja sam i Branko imao staklo kod sebe, razumete, kao što je imao u tom trenutku. I rekao sam mu da mi ga opet da, međutim onda sam otišao do ovog našeg tornja i ovo staklo koje sam ja postavio direkt pre nego što mi se pojavio blue screen, posle save-a je bilo tu. I mi smo se totalno zbunili, imali smo duplirano staklo i nismo znali šta da radimo. To smo na početku zanemarili, međutim, meni se dogodila veoma slična stvar u single player svetu. I onda smo se zapitali da li bismo mogli to da uradimo, da ga isforsiramo sa apsolutno svakim blokom, na primjer sa dijamantskim blokom ili tako nečim. I onda nam je pao na pamet chest. I pokušao sam više puta ovo da uradim i uspeo sam na kraju da nađem način, vidjet ćete ga u ovom videu. Ok, kao što vidite, pošto smo tek ušli u svet, to znači da je sačuvan, ili inače bi trebalo da sačekate da se svet sačuva, tako što izađete i opet uđete. I sada imate 3 minuta pre nego što se svet ponovo sačuva. Treba da, za vreme save-a, da imate sve ove zapravo bitne stvari koje mi imamo i kao što vidite, ovo je naš onaj svet koji smo snimali pre godinu i po dana i ovo smo već uradili 2 puta, ali nismo uspjeli ga stavimo na snimanje jer smo bili prespori, tako da smo morali da multipliciramo više puta. Tako da, sad ćemo pogledati kako zapravo ovo radi. Sad, pošto je save-ovano, otići ćemo dalje od ovog mesta, znači otići ćemo daleko, jedno 100-ak blokova, malo više, nisam siguran koliko je to tačno, ali vidjet ćete otprilike kolika je ta dužina. I onda ćemo tamo na ivici onog malog jezerceta ćemo da se popnemo jedno 15-ak blokova u vis i da postavimo chest na vrh. Vidjet ćete sad na šta tačno mislim. Evo ovako, postavit ćemo double chest ovako. I ovdje ćemo baciti sve stvari koje želimo da multipliciramo. Čekamo da prođe još malo vremena i da restartujemo kompjuter. I sada želimo da kliknemo restart dugme kad sad dođe do, kad bude još 30 sekundi do sljedećeg save-a. Tako da ćemo sad kliknuti restart dugme. I kao što vidite, kompjuter ne radi, ali svijet je još uvijek tu i zato kažem da treba 2 minuta 30 sekundi, zato što treba ćemo oko 10 sekundi da zapravo ovaj svijet skonta da ja više nisam tu. I sad, kao što vidite, sad će se ugasiti. Zajedno peše se, evo ga, kao što vidite, ugašen je. I sad ću vam pokazati šta treba da radite kad se kompjuter ponovno upali. Ljudi, vratili smo se u svet, kao što vidite malo laguje, ali na onom mjestu smo gdje se zapravo sve sačuvao, nismo tamo gdje smo ostavili chest i sve one stvari. I sada idemo da vidimo šta će se tamo desiti. I normalno, ovo sam ja mislio bi trebalo da se dogodi, pošto nas se vratilo nazad kroz vreme, onaj chest ne bi trebao da bude tamo, razumete, znači bukvalno toliko jednostavno.
Međutim, ako sada odemo tamo, do onog mesta, sad ćete vidjeti zapravo šta će se dogoditi. Desit će se jedna nevjerojatna stvar, a to je da će chest, ljudi moji, biti ovdje još uvijek. Znači, ovdje su mi sve stvari koje smo ubacili unutra i chest je gore, iako smo ga postavili nakon save-a. Ne znam zašto je ovo ovako, sam se nadam, ljudi, vi prvo ovo radite u svom svijetu, onda tek šerujte da mi ne bi da ne bi Minecraft ovo pečuo, ali kao što vidite, ljudi, sve je unutra. Znači, sve se vratilo nazad. Tako da ovo, ljudi, bukvalno radi i na single i na multiplayer svetovima. Ovo je bukvalno nevjerovatna stvar, ja ne znam kako ovo do sad niko nije skontala. Tako da, ljudi, pišite u komentarima ako želite još ovakvih videa. Ok, pre nego što završimo video, volio bih da vam kažem par stvari. Prva je da u vašim svetovima ne koristite ovo previše, s obzirom da će igrica postati poprilično dosadna. Ja sam, na primjer, iskoristio samo za blaze rodove i jednom za dijamante, samo zato što mi Fortress udaju onako 3000 blokova. I da bukvalno možete koristiti ovaj glitch na bilo koji način. Na primjer, ako imate 2 end kristala, možete da postavite i hoćete respawnati Ender Dragona, možete postaviti 2 kristala u centar, da uradite ovu stvar i da opet imate 2 i da imate zapravo 4. Također hoću da vam kažem, u svakom narednom izazovu, Minecraft Challenge koji budemo radili sa Brankom, obećavam da nećemo koristiti ovaj glitch zato što bukvalno ne bi imao nikakvog smisla. I da, ljudi, ja se nadam da se vam svidio ovaj video, lupite like ako jeste, lupite subscribe kao što sam već rekao na početku. Mi se vidimo u sljedećem videu i poz!